बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू द ट्रैवल कपकेक्स। मैं हूँ उपवन और ये है देवाशीष और आज हम लोग फिर से एक साथ सभी इकट्ठे हुए हैं। नया वीडियो लाया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का और वो है साद इब्न अबी वक्कास के बारे में तो और उनका बेटा। तो ये चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज वीडियो में क्या है। और जितने भी हमारे चैनल पे न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 3748 नंबर हदीस है सही बुखारी में कि जब हुसैन इब्न अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर यजीद जो कूफा में उसका गवर्नर था उसके सामने ला के तश्त पे पेश किया गया। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह की लानत हो उन पर, फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत जिन्होंने हुसैन इब्न अली को इस तरीके से शहीद किया, आमीन। तो वो छड़ी मार के उनके हुस्न के बारे में कोई कलाम करने लगा। ये बुखारी में भी है और तिरमिज़ी में भी है। तो अनस इब्न मालिक वहाँ खड़े हुए थे तो वो तड़प उठे। तो उन्होंने कहा कि नबी इस्लाम के सबसे ज़्यादा हमशक्ल हुसैन इब्न अली थे। और बुखारी के अल्फाज हैं 3748, उस वक्त हुसैन अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर में वस्मे से रंगा गया था, यानी काला खजाब लगा हुआ था। काला खजाब लगा सकते हैं, इस पर मेरा क्लिप भी रिकॉर्डेड मौजूद है। लेकिन 70, 80, 90 साल का बाबा ना लगाए, छोटी उम्र तक 50, 55 तक। अल्लाह से एक टॉपिक है। बहरहाल उसमें भी मौजूद है कि वो अनस इब्न मालिक वहां खड़े थे। उसके से लोग समझते हैं शायद सिनान बिन अनस इनका बेटा होगा और अनस इब्न मालिक ने साथ होके काम कराया। साथ होके कराया होता तो वो उबैदुल्लाह को डांटते तो ना कि तू क्या कर रहा है, छड़ी मार रहा है। बाकी लड़ तो सकते नहीं थे। अनस इब्न मालिक की उस वक्त उम्र 100+ थी, या 100+ तो नहीं होगी, ऑलमोस्ट आप समझ लें 60+ थी, क्योंकि 93 हिजरी में फौत हुए हैं 110 साल की उम्र में, 70 के होंगे ऑलमोस्ट उस वक्त। तो बेचारे दिल में ही इसको बुराई को बुरा समझ सकते थे, जितना वो कर सकते थे वो कर दिया, अदरवाइज तो वो मरवा देते थे। तो सिनान बिन अनस, अनस बिन मालिक का बेटा नहीं है। रहा उमर इब्न साद जो 22,000 का लश्कर लेके करबला में आया था हुसैन इब्न अली के मुकाबले पे, वो साद इब्न अबी वक्कास का बेटा था। और आप देखें अजीब बदकिस्मती इस शख्स की कि साद इब्न अबी वक्कास ने ही वो पर्शियन अंपायर गिराई हुई है। इराक, ईरान, ये कूफा, ये सारा हजरत साद ने फतह किया हुआ है। अशरा मुबशरा में से हैं। और मौला अली का कौल है बुखारी और मुस्लिम दोनों में कि मैंने अपने कानों से सिर्फ एक शख्स के बारे में रसूलुल्लाह से सुना है कि मेरे माँ बाप उस पे कुर्बान, और वो साद इब्न अबी वक्कास है। इनका नाम है साद इब्न मालिक। अबी वक्कास इनके बाप मालिक की कुनियत थी। ये दोनों नाम एक ही सहाबी है, साद इब्न अबी वक्कास। मौला अली जिनके बारे में कह रहे हैं कि इन पे नबी इस्लाम ने अपने माँ बाप जमा किए हुए हैं और नबी इस्लाम के रिश्ते में मामूल लगते थे। 10 जन्नती खुश नसीब सहाबा में से और बदरी असहाब में सबसे आखिर में ये फौत हुए हैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के दौर में 56 हिजरी में। इनके बाद कोई बदरी सहाबी दुनिया में नहीं रहा था। बदरी सहाबी एक बहुत बड़ा टाइटल था। ये सबसे आखिर में फौत हुए। पूरी जिंदगी हज़रत मुआविया से इनका इख्तलाफ रहा था इस मसले में जो हज़रत अली के साथ उनके मामलात थे, सब व शतम वाले। ये बंदा हमेशा डटा रहता था। मेरे पिछले दिनों क्लिप भी आया ना इस हवाले से, क्या सहाबा को गाली देने वाला काफिर हो जाता है। उसमें मैंने इनके हवाले से हदीसें सही मुस्लिम से बयान की हैं। इनका बेटा था उमर इब्न साद, जिसको रै की हुक्मरानी की लालच दी थी। रै पूरा एरिया था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये पूरे एरिया को रै कहा जाता था उस जमाने में। इतनी बड़ी हुक्मरानी की, गवर्नरी की लालच दी यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के। बाप देख लो साद इब्न अबी वक्कास, जो मौला अली से मोहब्बत करने वाला। सुन्निसाई अल-कुबरा में मौजूद है। 2 ताबईन मिलने आते हैं साद इब्न अबी वक्कास को और कहते हैं, साद इब्न वक्कास उनको पहली बात ये करते हैं कि मैंने सुना है कि तुम हजरत अली को गालियां देते हो। उनका माअज़ल्लाह, हम क्यों देंगे। तो उन्होंने फरमाया ये बनु उमैया के लोग अगर मेरे सर पे आरा भी रखते हैं और मेरे 2 टुकड़े करते हैं और मुझे ये कहें कि मैं हजरत अली के बारे में कोई नाजेबा जुमला निकालूं, तो मैं साद कभी भी उनके बारे में कोई जुमला नहीं निकालूंगा जो कुछ मैंने रसूलुल्लाह से अली इब्न अबी तालिब की शान में सुन रखा है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है ना, हज़रत मुआविया ने इनको कहा, हमारा मुआविया, मुआविया ने हुक्म दिया, तो उसमें अल्फाज उन्होंने इनकार कर दिया। तो हज़रत फिर मुआविया ने कहा तुम्हें कौन सी चीज़ मना करती है कि तुम अली इब्न अबी तालिब पे सब व शतम नहीं करते। उनका मुआविया, मैंने 3 फजीलतें अली के बारे में ऐसी सुनी है, मुझे एक भी मिल जाती तो बहुत थी। फिर उन्होंने कहा वो पहली फजीलत ग़ज़वा तबूक के मौका पर अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ।
مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ. علی کو دیا جھنڈا. اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا, علی کو ملا. اور تیسری فضیلت سن معاویہ, جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی, آیت نمبر 61 آل عمران کی. تو نبی الاسلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین, فاطمہ اور حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں. یہ تینوں فضیلتیں. اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو بہت تم مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو. یہ باب تھا علی کا صحیح شیعہ, علی کی پارٹی کا بندہ, علی کا چاہنے والا, پوری زندگی ڈٹا رہا. اور بیٹا آگے سے کیا نکلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے. تو حضرت سعد کا کیا مقام ہے حضرت نوح کے مقابلے پہ؟ یہ بیٹا تھا عمر ابن سعد, اور اس کے جو لچھن ہیں وہ شروع سے ہی برے تھے. آپ مسلم شریف اٹھائیں نا, مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الزہد, دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک حدیث ہے, یہ میں چونکہ مجھے یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے, 7432 صحیح مسلم میں. ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت سعد ابن وقاص بھی زندہ ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے. تو حضرت سعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعد کو, تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حضرت سعد کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں. وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بانٹ دی, کوئی گورنر بن گیا, کوئی بن گیا, تسی ایتھے بیٹھے جناب حلوائی پہ کر دیو. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت سعد ابن وقاص نے اس کے عمر ابن سعد کے نا سینے پہ نا گھونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے, جسے کوئی جانتا نہ ہو. تو یعنی وہ انہوں نے ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی. تو ان کو پہلے ہی لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں پکڑی. یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا, اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے, آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں. باپ کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعد ابن وقاص کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں. میں ابھی کل ایک کلپ وہ ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سن رہا تھا, تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلا اور باپ کو دیکھیں, باپ نے ایران فتح کیا تھا, دوسری بڑی سپر پاور گرائی تھی, اور بیٹا آگے سے کیا نکلا. اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفرٹ کا نام ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو. انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو اور کس میں ہونی ہے. تو اس لیے ہم قطعاً نہیں کرتے, اور اہل سنت کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے. مفتی منیب صاحب نے اگلے دنوں ایک مس ہینڈل کیا تھا معاملہ, تو پھر بعد میں پورا پرچہ پڑھ کے سنایا انہوں نے. اس پرچے میں تو آلموسٹ انہوں نے یزید کو کافر ہی کہہ دیا ہے, اور پہلے کہہ رہے تھے کہ جی وہ یہ پتہ نہیں کیا, مطلب یہ لوگ ان کے مفادات ہوتے ہیں اپنے. بہرحال جب ان کے سر پہ پڑتی ہے پھر یہ صحیح بات کہتے ہیں, جب سر پہ نہیں پڑتی پھر اور باتیں کرتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے, الٹا بدنامی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ واقعہ ہے سعد ابن وقاص جن کو سعد ابن ابی مالک بولتے تھے, اور ان کے بیٹے کے بارے میں تو جو سعد ابن وقاص تھے وہ جنہوں نے پرشین ایمپائر گرایا تھا, تو بہت بڑی پرسنالٹی تھی, اور انہوں نے یہی بتایا تھا. اور ان کا بیٹا جو ان کے اپوزٹ تھا کافر تھا, تو وہ فیم دنیا داری میں پڑ گیا تھا. اور جب ان کے بیٹے نے وہ پوچھا کہ آپ سب یہ بن گئے بڑے بڑے, آپ کیوں ایسے بیٹھے ہو, تو وہی بول رہے کہ اللہ کو جو گمنامی میں رہتا ہے وہ زیادہ پسند ہے, جو دنیا سے دور رہتا ہے وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے. تو یہ اچھی بات لگی. اور یہ ان کا بیٹا جو اپوزٹ, جو غفلت کی دنیا ان کو پسند تھی, فیم ورلڈ. تو ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ
हिंदूज़ में भी देख लो, आप क्रिश्चियंस में भी देख लो, या आप मुस्लिम्स में भी देख लो कि आपको लगेगा कि असली ये मुस्लिम नहीं लग रहा है, तो फेम में पड़ गए। तो समझ में आ जाता है, ये जो कुरान पढ़ेगा, जो उसका इल्म रहेगा, तो उसको सब समझ में आ जाएगा कि कौन असली है कौन नकली है। मुस्लिम्स में भी लोग मुस्लिम्स नहीं है, वो काफिर है अंदर से, पर वो दिखाते कुछ और है, तो दिखता है रियलिटी यही है। मैं तो जो दिखता है वो मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए हम रोज़ मिलते हैं। वो आपको भी पता होगा, है ना, रियलिटी। तो ठीक है, अच्छा लगा इनके बारे में सुन के, और भी वीडियोस लाते रहेंगे हम, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा शुक्रिया। हाफिज़।